Mega Food Hub Mubarok sa Dakbayan sa Naga. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Gregi Magdadaro. Live report. Yes, kikatagtang mo barog unya diya mismo sa Dakbayan sa Naga ang Cebu Mega Food Hub nga may labing unang dako nga pasilidad gawas sa Luzon area. Tukuron kini sa 45 ka hektaryang bahin sa Balili Property diya mismo sa Dakbayan sa Naga. Diin punduhan kini og mokabat sa 1 ka bilyon ka pesos ang maong lugar na pilian gumikan sa pagka-strategic sa lokasyon niini og duol ra usab sa mga komunidad sa mag-uuma sa magatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Ang mga pasilidad maglakip unya sa cold storage facility og menos nga post-harvest loss. Magsilbi usab kini nga central hub sa food consolidation, processing, storage o distribution og ikatakdang magkonektar unya sa mga lokal nga mga uuma ngadto direkta sa ilang mga buyer aron makatabang sa pagpaubos sa ilang presyo ug mapagan ang inflation. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata. Ano na kinilotin, beta-carotene, vitamin A ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinakatropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.